पुरुलिया के सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को चलती ट्रेन में पुरुलिया मेडिकल कॉलेज के एक महिला एसोसिएट प्रोफेसर से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रोफेसर सुमन पाल को हावड़ा से रेल पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। उन्हें बुधवार को बांकुड़ा जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह घटना 26 मई की रात की है। पुरुलिया देव महतो मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर पुरुलिया जाने के लिए हावड़ा चक्रधरपुर ट्रेन के एसी डिब्बे में सवार हुई थी। उनकी शिकायत के अनुसार 27 मई की सुबह ट्रेन के विष्णुपुर स्टेशन पहुंचने से पहले सह यात्री सुमन पाल ने उनके साथ छेड़छाड़ की। महिला प्रोफेसर ने उसी सुबह बांकुड़ा स्टेशन पर उतरकर जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुछ दिनों की तलाश के बाद सुमन पाल को उनके कोलकाता के बगोईहाटी स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस ने प्रोफेसर पाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 64 और 62 के तहत मामला दर्ज किया है। यह घटना सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ाती है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। একজন ডাক্তারবাবু তিনি ট্রেনে উঠেছিলেন আর অভিযুক্ত যিনি তিনিও ট্রেনে উঠেছিলেন রাত্রেবেলায় হাওড়া চক্রধরপুরে ওনারা কলকাতা থেকে আসছিলেন। পুরুলিয়ায় দুজনেই পোস্টিং, একজন প্রফেশনাল ডাক্তারবাবু আর একজন যার নামে অভিযোগ তিনি হচ্ছেন সিধু কানু আমাদের যে ইউনিভার্সিটি আছে তার প্রফেসর। তো ওনারা ট্রেনে আসার সময় এই অভিযুক্তকারী এনার শ্লীলতাহানি করেন, এটাই মূলত অভিযোগ। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অনেকদিন ধরেই ওনাকে খুঁজছিল, গতকাল ওনাকে অ্যারেস্ট করেছে, আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছে। অ্যারেস্ট করেছেন ওকে মূলত বাড়ির থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। বাঁকুড়া জিআরপি ওনাকে অ্যারেস্ট করেছে, অ্যারেস্ট করে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছে। আজকে ওনাকে 16 তারিখ পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আজকে বেল রিজেক্ট হয়েছে। 16 তারিখে ওই দিনে মোকদ্দমা শুনানি হবে এবং আদালত স্থির করবেন যে আমার মক্কেল জামিন পাবে কি পাবে না। ঘটনাটা কয়েকদিন আগে হয়েছে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার মনে হলো যে এই ঘটনার মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যেটা প্রকৃত সত্য বোধহয় কোর্টের সামনে আসছে না। কারণ অভিযোগকারিনী নিজে একজন ডাক্তার, তিনি তার প্রথম বয়ান থেকে একবারে পুরোপুরি সরে গিয়ে অন্যরকম অভিযোগ আনছেন কেন, এটা আমাদের কাছে এখনই এই মুহূর্তে বোধগম্য নয়। যাই হোক, পুলিশ তদন্ত করছে, তদন্ত করে দেখা যাক কি সত্যি কোনটা মিথ্যে আসবে। আপনার যে আসামি উনি নিজে একজন অধ্যাপক, এবং যথেষ্ট ওনার নাম ডাক আছে। উনি একজন ভালো মানুষ হিসাবেও স্থানীয় এলাকায় পরিচিত খুব, এইটুকু বলতে পারি। নামটা দেখুন, ওই নামগুলো এখন না বলাই ভালো, এই নামগুলো এখন প্রকাশ করা উচিত নয়। আমার নাম তাপস চৌধুরী, আমি বাঁকুড়া কোর্টের আইনজীবী। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।